Alright, for today's video guys, part 2. Ari, dali lang. So, nakaligo na dahil sila guys, no? What's up, Lods? Today's video. Portuguese video. Yan, Portuguese video. Si Karap. Yan sila guys. Tara, mama. Dari mama guys. Su, mama Su. Oh, ligaw guys mama dari oh. Mama susah. Tanaw, Subi. Alright. Lula susah. Dari Ji nya, layar Ji. Dari ba? Dari ba? Alright, kapangusa. Dali. Oji. Mo jump si Oji. Ari dari Lods. Kaya tani mo Lods eh. Okay, jump. Nah, di kibaw mo jump no, paita. Una o ba? Ha? Una o. Oo, nanay. Wait ako, Silvi. Natabla. Nawag dia. Watay maso eh. Dere ya. Alam. Alright, so lingnaw kayo mga bata dere guys. Brato ra kayo. Ang floating cottage sila guys, tay 200 ra. Nya, white pulta. Parking na to, wasay parking. O nya. One. Pwede ra gyud diri nga wa jud kay kanang magdara kag baon, ano ba, magdara kag kuan. Ayo ka cottage eh. Tara. Portuguese video. Gigi, mulangoy guys. Mulang, ano sa kama? Satan ako be. Uya na mo oy. Uya na oy. Uya na ini kuman ako kuan ma. Ini kuman ako di kamera. Alright, kalingor. Ari paduol mo diri sa kalayo ana eh. Ato dito mo. Pinito mo makabuhi ko. Kau di magpindi. Ato tayo ni mama ni gawas. Naunsa man taong kamay. Wa ka nagbra. Iya na na ito tayo niya usa man kay mas strike atong YouTube na. Katawaan suya. Are dire Bryce. Are dire kaya hoy kaya are ba nya padong siya dire bugo adim kakabaw. Ay palayo. Ano naman din na dilaw? Saan ako bugsak ka? Unya na. Nada, wag tanga na sing-sing ni mo ron. Sa pagang dindi na na. Tarong nga gikot. Tarong nga nagikot. Maluag ra ba na? Problema di ko katulkan. Diri padong diri ba nya kupot na sad. Oh. Ge langoy suwi. Ge. Ay boy ite. Ge. Kalayo ana. Taka. Ge. Katli, hold your breath Katli. Otong mo otong. Ge. Hold your breath. Siya ge. Ge. One. Go, ge kapa. Ge. Kuaya. Kuaya nalibat. Di palayo sa cottage. Ay mindiri pa dong, ay mong matay street, diri ayaw ana yan. Undang na ko, undang na ko be. Ge, balik. Ge. What's up? For today's video. Lisod kay pagsakat eh. Ayaw sa lipos. Di na mo si Ba.
Okay, 1, 2, Ayun na. 2, 1, 2, 3, go! Okay, okay. Oh, Maya, oy. Oh, Maya, si. Finally, naka-reach na gid siya, si. Grabe ang tubig, guys. Oh, crystal clear kayo. Kapa-kapa, oy. Nausa. Alsa. Okay, okay, balik ni Kia. Oh, kana. Oh, balik na sa diri, balik. Wala ko. Uy, yan na, nag-video pa kita. 1, 2. Bumusa! Alright guys, so mauna itong part 2 guys, nangaligo na sila. So again, thank you so much. Thank you all for watching. Please do share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Once again, Jenson Trasona, and God bless you all. Bye for now.